नमस्कार मो पाठशाला आपनको स्वागत। आसंतु आमे आज यही वीडियो माध्यम भारतर किछि भौगोलिक तथ्य संपर्क में आलोचना करिबा। भारतर तीन पार्श्व जल द्वारा परिवेष्टित, एणु भारत को एक पेनिनसुला कंट्री बोली कहा जाय थाए। तेबे आसंतु समय नष्ट न करी प्रसंग आड़ को अग्रसर हवा। प्रसंगर मुख्य विषय वस्तु रहुछि भारतीय भौगोलिक तथ्य। भारत एशिया महादेश अंतर्गत 48 देश मध्यरु गोटिए एवं भारत एशियार दक्षिण भाग रे अवस्थित। भारतर क्षेत्रफल होउछि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जहाँकि पृथ्वीर मोट स्थलभागर 2.4% अटे। भारतर पूर्व और पश्चिमर दूरता होउछि 2933 किलोमीटर। ठीक सेहीपरि उत्तर और दक्षिणर दूरता होउछि 3214 किलोमीटर। वर्तमान एहिठारे कहि रखे कि आम भारतवर्षर सबुठारु पूर्वतम बिंदु होउछि किबिथु, जहाँकि अरुणाचल प्रदेश रे अवस्थित। ठीक सेहीपरि पश्चिमतम बिंदु होउछि मोटा, जहाँकि गुजरात रे अवस्थित। किछि किछि शिक्षाविद एठारे द्वारिका को मध्य दर्शाई थांती। ठीक सेहीपरि आम भारतर उत्तरतम बिंदु होउछि इंदिरा कोल। ठीक सेहीपरिका दक्षिणतम बिंदु होउछि इंदिरा पॉइंट। वर्तमान आमे जानिबा भारतर पड़ोसी देश संपर्क में। भारतर सर्वमोट 9टी पड़ोसी देश रही। सेथिमध्यरु 7टी हेउछि स्थलभाग रे एवं 2टी हेउछि जलभाग रे। स्थलभाग रे भारतर पड़ोसी देश गुड़िक होउचंती पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। एवं जलभाग रे रहितिबा भारतर पड़ोसी देश गुड़िक होउछि श्रीलंका और मालदीप। एही पड़ोसी देश मध्यरु सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश सहित भारतर रही, जहाँकि 4096 किलोमीटर व्याप्त। ठीक सेहीपरि भारतर पड़ोसी राष्ट्र हिसाब रे अफगानिस्तान होउछि सर्वनिम्न सीमा धारण करिछि एवं यह 106 किलोमीटर। मात्र दुखर विषय भारत सहित अफगानिस्तान जो सीमा रही ताहा वर्तमान पीओके बा पाक ऑक्युपाइड कंट्री ठारे रही। वर्तमान आलोचना करिबा भारतर आंतर्जातिक सीमारेखा। भारत और चाइना मध्य रहितिबा आंतर्जातिक सीमारेखार नाम होउछि मैकमोहन, जहाँकि 1914 मसीह स्थिरीकृत होइतिला। ठीक सेहीपरि भारत और पाकिस्तान मध्य सीमारेखार नाम होउछि रेड क्लिफ, जहाँकि 1947 बा भारत और पाकिस्तान विभाजन रे स्थिरीकृत होइतिला। एबे आलोचना करिबा भारत और अफगानिस्तान रो आंतर्जातिक सीमारेखा, जहाँकि डुरांड नाम रे प्रसिद्ध एवं यही सीमारेखा स्थिरीकृत होइतिला 1893 मसीह। मात्र वर्तमान जो डुरांड लाइन बोली आमे कहूचे ताहा भारत और अफगानिस्तान रो सीमारेखा नुहे, ताहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान रो सीमारेखा अटे। भारत एक उपद्वीप होइथिबारु एहार तटीय सीमा होउछि 7516.6 किलोमीटर। समुद्र तटीय सर्वाधिक सीमा छुईथिबा राज्यटी होउछि गुजरात, जहाँकि गुजरात रो 1600 किलोमीटर पर्यंत व्याप्त। ठीक सेहीपरिका समुद्र तटीय सर्वनिम्न सीमा धारण करथिबा राज्यटी होउछि पश्चिमबंग एवं यह 157 किलोमीटर जाए व्याप्त होइछि। वर्तमान जानिबा भारतर स्थलभागर मोट सीमा, जहाँकि 15,200 किलोमीटर धारण करिछि। वर्तमान आसंतु आमे जानिबा
ଭାରତର ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ବା ପୃଥିବୀର ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ପୃଥିବୀର 24ଟି ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତର ଗୋଟିଏ ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ରହିଛି, ଯାହାକି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆହ୍ଲାବାଦର ମିର୍ଜାପୁର ବା ନୈନି ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ହେଉଛି GMT ଠାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗୁଆ। ଭାରତର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦୁଇ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା। ପରୀକ୍ଷାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଭାରତର ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଦୁଇ ଦେଶଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ ଭୁଟାନ। ଭାରତର ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏହାର 5ଟି ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ପୃଥିବୀର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଭାରତ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଫଳରେ ଏହା 8ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଯଥାକ୍ରମେ ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତ୍ରିପୁରା ଓ ମିଜୋରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 28ଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି 8ଟି। ଏହି ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଆ। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୃହତ୍ତମ ହେଉଛି ଲଦାଖ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ହେଉଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ। ଭାରତରେ ହଜାର ହଜାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଥିବାବେଳେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 22ଟି ଭାଷାକୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାଶ୍ମୀରୀ, ସିନ୍ଧି, ପଞ୍ଜାବୀ, ହିନ୍ଦୀ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ଆସାମୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଗୁଜରାଟୀ, ମରାଠୀ, କନ୍ନଡ଼, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, ମାଲାୟାଲମ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ସଂସ୍କୃତ, ନେପାଳୀ, ମଣିପୁରୀ, କୋଙ୍କଣୀ, ବୋଡ଼ୋ, ଡୋଗ୍ରୀ, ମୈଥିଲି ଓ ସାନ୍ତାଳୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତରେ ସର୍ବମୋଟ 22ଟି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାଷା ରହିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ସାମ୍ବିଧାନିକ 22ଟି ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 6ଟି ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେହି 6ଟି ଭାଷା ହେଲା ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ସଂସ୍କୃତ, କନ୍ନଡ଼, ମାଲାୟାଲମ ଓ ଓଡ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ। ଭାରତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମ ଓ ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 17.44% ଭାରତରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କମ୍ ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ସିକିମ। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଜନଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଜନଜାତି ହେଲେ ସେଣ୍ଟିଲିଜ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଭାରତର ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ତଥ୍ୟ ପରେ ଆମେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
आशा करुच्ची आजिर यही भिडटी आपण मानक निश्चित कौन सरकारी तथा बेसरकारी चाकरी क्षेत्र में सहायता प्रदान करिवो। जगाई दिया तथ्य गुड़िक आपण मन को जदि छुई थाए तेबे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करने को भूलिबेनी। धन्यवाद।